Norwegian UGM. Honorable Rector, in this event, as represented by Professor Suleiman at the UGM, it is great honor for me standing here before you today to officially open this important symposium, marking the culmination of the collaboration project, so-called ASEAN. So I would like to extend my... Dan berhenti agak beberapa tahun, yang ini mulai lagi itu tahun 2019, kita belajar lagi meneliti penyakit ini. Kenapa selalu dengan Australia? Karena di Australia penyakit ini belum ada. Jadi awalnya itu hanya di Asia, Afrika, tapi kemudian tahun challenges that citrus industry is facing worldwide, Guanglong-Bein or HLB and its vector ACP. This disease has devastated the citrus industry in most of the citrus growing regions wherever this disease and vector is present. So ACIR has invested over the past few years in this program to find better solutions and improve the livelihood of growers and build capacity in the region to manage this disease. Mengenai seperti apa kebijakan dalam pengembangan tanaman jeruk di Indonesia yang selama ini sudah kami lakukan di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Hortikultura sebagai imam kan Direktorat Buah, itu ada Direktorat Jenderal Hortikultura juga yang melakukan gerakan pengendalian OTT. Biasanya mereka melakukan or growth on the leaf or the stem or the fruit. It's very clear. Wrong way. But some diseases are more hidden and you don't see the symptoms until it is too late. There's nothing you can do about them. The tree is infected and there is no cure. And a group of diseases that are like this are graft transmissible diseases. Yeah. So what does it do? So the psyllid, the insect itself, isn't significant, as in it doesn't cause a lot of harm to the plant itself, but it is its ability to spread this disease that makes it really important to manage, as Nerina mentioned. Jadi materinya adalah tentang atraktan dan repellent dan bagaimana kemudian kita gunakan dalam pengelolaan serangga vektor Diaphorina citri ya, atau untuk sebagai vektor penyakit Guanglong-Bein. Yang paling kanan ya. Itu gini, kalau serangga itu belum membawa Guanglong-Bein itu di tubuhnya, gitu. Kalau serangga itu belum membawa penyakit Guanglong-Bein di tubuhnya, dia akan suka tertarik dengan tanaman yang sakit. Wah, gitu. Sehingga dia akan ke tanaman sakit warnanya apa? Nah, kayak tadi, lime yellow atau yellow kehijauan seperti itu. Nah, kemudian begitu dia membawa penyakit atau Guanglong-Bein dalam tubuhnya, perilakunya jadi berubah. Dia menjadi lebih... Tadi saya banyak sekali informasi yang menarik dari Bapak Ibu bicara. Ada beberapa in Brazil. It was successful in Brazil for a long time until recently, which is clean planting material, surveillance for the psyllid and management of the psyllid, surveillance for the diseases and removing diseased trees. So it's like a three-pronged approach. So we would probably follow that approach, and it would depend where the research was at as to what other strategies we used. It is not something that there is one strategy. It is a program that is needed. You can see on the bottom there is the top part of the New Zealand is also included in that, which is in Kirikiri. Next. Yeah. This is the map of Australia where it's actually showing the citrus growing region in Australia. Some of the people are not aware of that. So you can see in north, in Queensland, in 2017 in Australia. Kadang bawah yang diimpor dari Australia maupun dari USA ke Australia kemudian ke Indonesia itu sebagian sudah dikerjakan di
di Indonesia, maksudnya UGM dan tim yang mengerjakannya. Jadi yang impor pertama itu kita impor biji untuk batang bawah itu dari koleksi Australia. Ya. Lalu itu sudah kita semuanya itu melalui legalitas karantina departemen. They can be disease resistant, like I mentioned in the HLB rootstocks. They're tolerant to Phytophthora, CTV, or nematodes, and different rootstocks. Adapted these ideas for Indonesian conditions. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh nantinya apa saja yang sudah dilakukan secara global yang mungkin menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan untuk Bapak Ibu, dan mungkin nanti bisa diadopsi yang mungkin bisa diadopsi dengan kearifan lokal atau bisa dilakukan yang implemented di Indonesia sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Indonesia merah buatan? Merah. Ya, Indonesia merah artinya Indonesia sudah terinfeksi HLB. Jadi Bapak Ibu jeruk di Indonesia itu sudah ditemukan HLB. Next. Ini contoh kasus di Florida, tapi sudah banyak disinggung tentang Florida. Jadi di Florida itu dari tahun 2000. Next. Oh ya. So we do not want to see this picture in Indonesia, and that's the purpose of this project, and what we are here about is to prevent this. Yes, kami semua ditangi ICT-nya. Next. Nah, ini setelah umur 8 tahun diinjeksi antibiotik, jadi disuntik seperti kita diberikan vaksin. Tapi ini harus dilakukan pada tanaman jeruk yang sudah besar. Karena apa? Suntiknya itu kan besar dan dia akan melukai tanaman jeruknya. Jadi tidak bisa dilakukan sering-sering, 1 kali per tahun. Dan bahkan di Amerika ini dia membangun semacam mesin untuk melakukan injeksi secara otomatis. Kita selaku orang lapangan itu dalam menerapkan regulasinya sudah jelas. Itu bahwa HLB ini adalah bukan hanya problem pertanian, tapi problem sosial. Kenapa? Karena semuanya kan kalau misal eradikasi harus secara total, jadi nggak bisa. Semua petani sudah mengirimkan sampelnya di PCR semua. Karena memang yang paling akurat sejauh ini itu berdasarkan PCR. Ada Indonesia ya gitu. Masa kita susah kan. Jadi memang di situ. Starting to die off, and then you see the symptoms above ground. But that's why if you do a laboratory test first, they can pick up symptoms. The tree might still look okay, but it is infected. Begitu kita bicara tentang HLB, itu ternyata kita tidak bisa lepas dari orang. Tidak bisa lepas hitungannya, mau untung atau dan sebagainya. Nah, pada bagian ini nanti Bu Haryani dan saya. Pusat produksi jeruk di Indonesia ini akan kami sampaikan. Next. Pertama, kondisi jeruk di Indonesia. Kondisi secara umum jeruk itu pada tahun 2025. Jadi jeruk itu Kemarin kita dapatkan itu kalau dari sisi berapa lama mereka sudah menanam itu ternyata kalau yang kami temui kemarin itu yang kurang dari 10 tahun itu banyak. Disease affecting citrus, but there are many other diseases that you need to worry about. So, graft transmissible diseases. So before we spoke about these diseases are in the water tubes, so the xylem, or in the insect vectors. They can be spread by infected plant material like a bud or marcotage, but there can also be levels of endemic graft transmissible diseases such as citrus castiza virus and exotic diseases should there be an incursion. This picture shows the
extreme lengths that growers in Florida must go to in order to protect their young trees from ACP and HLP. And this is just one example of an interception of an exotic disease that would have led to dire consequences for our industry. So to understand what the specification for our industry may include as a minimum set of requirements, we did a bit of background research and developed a comparison of 4 nursery standards. 2 overseas standards, South African scheme and a California scheme, and existing standard run. Hello Vietnam. Today I would like to present the current situation of citrus production and flowering disease in Vietnam. Vietnam has around 276,000 hectares of citrus, mainly of issues in Vietnam is the planting material. There are very few certified nurseries. Most propagation is done outdoors without. What about 5 countries like Myanmar, Cambodia, China, Thailand, and Vietnam? Population in Laos, they have more than 7 million people. More than 70% of population still working. Based on the full program of Ministry of Agriculture and Environment, we have a full program. The first is food security, the second is food communities, and the third program is forest conservation. Respected speaker, respected participants, and ladies and gentlemen, welcome to session 4. This is the last session for this symposium today. I know it has been a long and insightful day, so I hope, ladies and gentlemen. Korban COVID tahun 5, Ibu Bapak sudah paham dengan jeruk purut. Di Jawa Timur itu di daerah Kediri, Tulungagung itu sentra jeruk purut. Ada dari sana? Ada yang memusahkan? Semoga ada. Ya. Nah, kita tahu daun jeruk purut banyak dipakai untuk apa istilahnya? Jumlah senyawa yang bisa terdeteksi itu sangat-sangat rendah, terutama di sini citronella lima. Sehingga makanya dia digunakan sebagai penciri dari kualitas minyak manajemen. Dan di dalam bisnis itu isinya di dalamnya termasuk commerce dan trade. Jadi ya dagang, tapi ya commerce-nya juga masuk. Itu adalah apa yang dikerjakan di dalam bisnis. Skopnya lebih luas. Nah, sekarang kita bicara tentang ini. Ini hal yang penting saya kira. Di tempat saya di Ngatan gitu ya. Oke, jadi kita membentuk sebuah korporasi di Ngatan dengan nama GIFSI. Nah, di sini tujuannya adalah kita ingin memberikan satu produk yang itu kualitasnya bagus, kuantitinya ada dan bisa kontinu.